Do you want to learn English? Are you weak in English? You can write but cannot speak English? Bengali to English speaking course. This channel is suitable for you. তোমাকে কি যেতে হবে? Do you have to go? Do you have to go? তাকে যেতে দিও না। Don't tell him go. Don't tell him go. এটা করতে হবে। Have to do it. Have to do it. তাকে যেতে হবে। He has to go. He has to go. আমি বুঝতে পারছি না। I don't understand. I don't understand. আমাকে যেতে হবে। I have to go. I have to go. আমি আশা করি না। I hope not. I hope not. আমিও তাই আশা করি। I hope so. I hope so. আমাকে জলদি করতে হবে। I must hurry. I must hurry. আমাকে এখনই যেতে হবে। I must really go now. I must really go now. আমার এটা করা উচিত। I ought to do it. I ought to do it. আমার যাওয়া উচিত। I ought to go. I ought to go. এই যে। I say. I say. আমারও তাই করা উচিত বা বটে। I should think so. I should think so. বোধহয় না। I suppose not. I suppose not. আমারও তাই মনে হচ্ছে। I suppose so. I suppose so. ভেবে দেখব। I will think it over. I will think it over. আমি এখনই করব। I'll do it once. I'll do it once. আমি সঠিক জেনে নেব। I'll make certain. I'll make certain. আমি তোমাকে বলবো। I'll tell you what. I'll tell you what. না, তা হবে না। I'm afraid not. I'm afraid not. তাই হবে মনে হয়। I'm afraid so. I'm afraid so. আমি বিস্মিত নই। I'm not surprised. I'm not surprised. আমি নিশ্চিত আমি জানি না। I'm sure I don't know. I'm sure I don't know. আমি খুব খুশি। I'm very glad. I'm very glad. যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে কমেন্ট করে জানান আর লাইক দিতে অবশ্যই ভুলবেন না। এই রকম আরও ভিডিও পেতে কিংবা ইংরেজি শিখতে আমার চ্যানেল অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন। পারলে আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন।